कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि एवं साधु सन्यासी मानक मु स्वागत जनाऊँ। कलिंग टीवी आमे बर्तमान उपस्थित अच्छु एक विशेष स्थान रे। आमे जानती जे सबु तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार यही पंक्ति को भावार्थ करबा पाई यही पंक्तिर भावार्थ को साधारण जनता निकट में पहुँचाइबा पाई सागर द्वीप रे अनुष्ठित होउची गंगा सागर मेला। यही गंगा सागर मेला केवल सागर द्वीप मध्य वर्तमान सीमित नहीं, कोलकाता ठारू आरंभ करी सागर द्वीप पर्यंत यही मेला व्याप्ति करछि। विश्वर विभिन्न प्रांतरु श्रद्धालु माने एठाकू छुटी आसुचंती। एक भिन्न धर्मीय भावापन्न परिवेश एठारे सृष्टि होइछि। तेणु यही गंगा सागर प्रसंग को आलोचना करबा पई आम निकट उपस्थित अछंती पंडित निगमानंद पंडा एवं उपस्थित अछंती सन्नी महाराज, उपस्थित अछंती सागर महाराज एवं उपस्थित अछंती जे कालीघाटर पंडित धरणीधर पंडा। मु प्रथमे निगमानंद पंडा सार को जीवी। सार आपण कहतु ए जे गंगा सागर मेला यार प्रकृत अर्थ यार अंत तत्व कौन आपण दृष्टि कौन? आज्ञा गंगा सागर समग्र वेदभूमि तपभूमि भारतवर्ष एक विख्यात सर्वश्रेष्ठ पुण्यस्थल बोली मना जाई आसी आमर 14 पुरुष माने परंपरा। तेणु ये गंगा सागर यार गभीर अंत तत्व रहस्य कौन जाना आमको आज कलिंग टीवी डकई ए विषय किसी कहवा पंडित हिसाब से। तेणु गंगा सागर जो मेला महोत्सव विषय आज पर्यंत वेद वेदांत उपनिषद पुराण भी माने संपूर्ण वर्णनार अक्षम हो। तेबे आम जत्किंच से विषय कहवा। तेणु जेकोसी कथार आमर गोटे कथा कहुए गंगा द्या सरिता सर्वा समुद्रा च सरांशी च आयन्तु मम शांत्यार्थ दुरित क्षयकारका। तार माने या भितर गंगा आदि नदी सहित समुद्र मध्य रहिला। तेणु सी लोकंकर जनहित पई ए कथा रही। महापुण्य तिथि रे स्नान करी निजर जीवन ज्ञात अज्ञात कर्म दोष क्षय करिया पई आसी थांती। वर्तमान या यही कथा माध्यम मु कहली जे गंगा जो आमर प्रथम सृष्टि ए विषय बहु मत अच्छी। प्रथम नारायण जो बलि यज्ञशाला दान कर्म चली सेतबेले 3 पाद पाद मागी। तेणु पाद त्रिभुवन विस्तार कले पाद प्रसारित हवा फल तेणु से बाम पादरे आंगुठीर नख कोण फाटिकी जलधार जोटा आम कहती रस से जलधार प्रवाहित है। सी जल संक्षिप्त कहूँ से जलधारा चंद्रमंडल को गला, चंद्रमंडल ब्रह्म लोक को गला, ब्रह्म लोक जाइक आसिक विभिन्न पहाड़ हिमालयर विभिन्न श्रृंगरे विभिन्न पहाड़ शिखर स्पर्श करी फेर धरित्री को आसला। धरित्री को आसिया भितर यही गंगा ना बहुत किसी माने कथा अच्छी। गंगा इमित भाव आसनी जिते संक्षिप्त कहली। तेणु से आसी शिवंक जटार मध्य उपस्थित है। स्वर्गर मध्य मंदाकिनी बोली कहती। गंगार अनेक नाम अच्छी जाह्नवी इत्यादि। हमें पचारिबा सन्नी महाराज जो गंगा सागर मेला तार तत्व क्या है, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अच्छा गर्वित तो आज के एत भगवान आविर्भाव এই মেলা এই সাধুর হাতে সৃষ্টি। আগে আমরা গঙ্গার পাড়ে বসে থাকতাম কেন? কিছু ভক্তের উদ্দেশ্যে। কেন? ভক্ত হচ্ছে ভগবান। আজ ভক্ত না থাকলে সাধু বাঁচতে পারবে না, আর সাধু না থাকলে ভক্ত বাঁচতে পারবে না। অনেকে ভগবান ভগবান বলে, ভগবান কোথায়? এই তো সব ভগবান। তা ভগবান কোথায় থাকে? ভক্তের মনে। এখানে আসতে গেলে মনের প্রয়োজন। এটা হচ্ছে কপিল মুনির মেলা। গঙ্গা সাগর গঙ্গা সাগর গঙ্গাকে কে আনলো? স্বয়ং কপিল মুনি। কি করে আনলো? সাধনার জোরে। আমরা এখানে এসে সাধনা করতে, সাধনা করে যদি আমরা কিছু পাই তবে আমরা ভক্তকে অনুদান করব। কেন? ভক্ত হচ্ছে ভগবান। এই এতগুলো মেডিকেল টিম করেছে, এতগুলো এখানে খাবার জায়গা করে দিচ্ছে, টয়লেট করে দিচ্ছে, সব কিছু এখানে ফায়ার ব্রিগেডের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। সাধু মানে কি? সাদা। সাধু হচ্ছে সৎ, সাধু হচ্ছে অ্যাটেন্ড। সাধুর কাছে গেলে অন্ধকার থেকে আবার পথ পাওয়া যায়। জয় মাতারা। আমি সংক্ষেপে ছেড়ে দিলাম, আমার বাবাজি কিছু বলবে। सागर में जो चीज तो एक तो चीज है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर काय बोला? क्योंकि कपिल मुनि सागर के अंदर में है। अभी हुआ अच्छा मंदिर सागर के अंदर में है, और उम्मीद है जो कपिल मुनि करके रखता वो भी अंदर हो जाता रहा। लेकिन जो अभी बच गया है वो भगवान का कपिल मुनि का दुआ से है। सागर में नहाने से 3 चीज होता है। एक होता है शांति लाभ, एक होता है संसार से सबसे ज्यादा सुखी होता है, एक चीज होता है लक्ष्मी प्राप्ति।
ये 3 चीज है उसमें गंगा सागर में। और इसका बाद है कुंभ, इलाहाबाद में जिसको बोला जाए गंगा जमुना सरस्वती। वो कुंभ 12 साल में एक बार आता है, वो है महाकुंभ। ये कुंभ आपको बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सब चीज किया हुआ है। तो वही कुंभ में आपको जाने से फिर हम गंगा सागर करके वो कुंभ में जाएंगे, कुंभ में भी नहाएंगे, फिर वहाँ से पूरी जगन्नाथ होके हम केदार बद्री गंगोत्री निकल जाएंगे। এই যে গঙ্গা সাগর এর পৌরাণিক আখ্যা কি? সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনী শ্রী কপিলে দেব স্তুপ্যতাং সর্ব পাপ সর্ব মোহ সর্ব পাপং প্রমুচ্যতে আত্মার সদ্গতি পাই ଆମେ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ତର୍ପଣ କାଳରେ ଯେଉଁ ଆହୁତି କରନ୍ତି ବା ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେ ତର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ସଗର ରାଜାଙ୍କର 60,000 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଋଷି ଏ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସଗର ରାଜାର 60,000 ପୁତ୍ର এই ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ଋଷି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ এই ସଗର ରାଜାର ବଂଶଧର ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଭଗୀରଥ। ସେଇ ଭଗୀରଥ ଆଣି ସାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳନ କରେଇଥିଲେ ଏ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ। ଏ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଏବଂ ସାଗର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଆଜିର ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, এই କପିଳ ମୁନି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତା। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ ଯେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ এই କପିଳ ମୁନି। এই କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମାଜ ସାରା ବିଶ୍ୱ 1 2 3 4 100 10 1000 କୋଟି କରୋଡ଼ ବିଲିୟନର ହିସାବ ପାଉଛନ୍ତି। এই ସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ, କପିଳ ବସୁ ନାମରେ, এই କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ନାମରେ କପିଳବସ୍ତୁ ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ରହିଛି। ଭଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସାଗର ସହିତ ମିଳନ କରାଇଲେ ଏବଂ 60,000 ପୁତ୍ର ସେଠି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ଏହାର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ତାର ଅନ୍ତତଃ ହଉଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ହେବାରୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବଜ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଯାହା କହିଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ସଗର ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବା। ଗଙ୍ଗା ଏଇପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜନକଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପାଣିକୁ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମବାରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଗର ମଧ୍ୟ, ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ମିଶିଛି, ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରେ ଏକ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣାୟନ, সেই ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ একটা ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଆର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭଗୀରଥ ଆଣି ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ହିଁ ସାଗର ସହିତ ମିଳନ କରେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଉକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହସ୍ର ଗାଭିଦାନ ସହିତ ପୁଣ୍ୟତା ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। 10ଟି ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଲାଭ ବା ଯେତିକି ମୁକ୍ତି ବା ଯେତିକି ଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ, ଆଜି ସେଇ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ବା ସାଗର ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯମପୁରେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ, ମହାଘୋରେ, ମହାକ୍ଷୁଧା, ମହାଲଜ୍ଜା, ମହାତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ଅର୍ଥେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ନାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କର, ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାମନୀଷୀ
ମହାଋଷି ମହାମୁନି ମହାଋଷି ଏଇମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁ କାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାଗର ମେଳା ପାଇଁ, ଏଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳା ପାଇଁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଏକତା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗର। এই যে গঙ্গা সাগরে নাগা সন্ন্যাসীଙ୍କ আবির্ভাব এ বিষয়ে ଆପଣ কଣ କୁହନ୍ତି? গঙ্গেশ্চ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিনী সন্নিধিং করু নাগা সন্ন্যাসী। ଏ ନାଗା ହଉଛନ୍ତି ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏଇ ନାଗା ହଉଛନ୍ତି ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆସିବ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ମାରିବେ, ସେତେବେଳେ ନାଗା ବାବା ହିଁ ଦେବେ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଜୟତା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ତୀର୍ଥ ବାର ବାର, ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଏକ ବାର, ଜୟ ଗଙ୍ଗା ମୈୟା କି। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ବାର ବାର, ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଏକ ବାର। ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଆଜି କୋଲକାତାରୁ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥ ନେଇ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥକୁ ନେଇ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ନିଜ ଭାବରେ ମେଳବନ୍ଧନ ଘଟାଇବେ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନର ଦିଗକୁ ଯେପରି ପ୍ରସାର ଘଟିବେ। ଏବଂ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଗର ରାଜାଙ୍କ 60,000 ପୁତ୍ର ଏହି ଭୂମିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏହି ଆସ୍ଥା ଅତୁଟ ରହୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବବନ୍ଧନ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଉ। ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।